Indonesia export destination for sport equipment are to countries such as Japan, the United States, China, Britain, and Australia. Sweden is in 25th place as Indonesia export destination with a relatively low number of export of US 139,000 US dollar for period January until August this year. In other words, there is still room to improve increase sport equipment product to Sweden by observing the culture of each people who prioritize healthy life. For example, bicycle can be used as a quiet large export potential. The use of bicycle is ubiquitous in developed countries even before the pandemic began. Almost all people from various social and economic background use bicycle as a means of transportation. As far as I know, at present, Sweden is experiencing an increase in its bicycle use due to increased attention to issues of climate change, environmental awareness, reducing air pollution, and also as an alternative transportation in the midst of COVID-19 pandemic. Indonesia just have only about 6% of the total bicycle import market value in Sweden. As for bicycle component, Indonesia is ranked number 53 out of 56 countries in the world. By that, the Indonesian market actually has great potential to expand bicycle market and its component in Sweden. Ladies and gentlemen, with the unstable financial and economic condition as a result of the COVID-19, it should not be an obstacle for Indonesia to increasing trade in sporting goods product. On the other hand, it creates opportunities to export of this product, which are predicted to increase along with the growing popularity of cycling among the Swedish society. The purpose of sport using a personal bicycle is to reduce air pollution, maintain health, reduce the impact of climate change, and contribute to the application of social distancing. The process of negotiating a comprehensive economic partnership agreement between Indonesia and European Union has started since 26 and is it still going today. Once negotiations are finalized, the agreement will allow increased trade in goods and services in European market, including Sweden. It is hoped that Indonesia SMEs can take advantage of the potential and instrument of the free trade agreement to strengthen commitment, increase dialogue, and cooperation between the two parties. Ladies and gentlemen, apart from a lack of understanding of prevailing regulations, the reason for the small role of Indonesian sporting goods sector in European market is the lack of competitiveness of business sectors in entering the markets. Through today's business forum, you will be given insight regarding the opportunities for the sporting goods sector and how to enter the Swedish market, which will be conveyed by the speaker, and there will be sharing experience with exporter and importer of sporting goods to penetrate the market in Sweden. Ladies and gentlemen, that is that's it all that I can say. Thank you for your attention. I hope that in this event you can actively participate and get a great benefits. I also express my gratitude to Indonesian ambassador in Stockholm and the Indonesian embassy in Sweden who have collaborated to develop export and for the continuation of this activity will be ready to be supported by the Directorate General of National Export Development and the Indonesian representative or trade attaché and also Indonesian Trade Promotion Center in the European regions. Once again, I would like to congratulate you on joining the Business Forum on sporting goods opportunities in Sweden. And after this activity, please kindly to
allow a series of events and visit the booth at the 35th Trade Expo Indonesia virtual exhibitions from today until 16 November 2020 through the online platform of virtual event of Trade Expo Indonesia. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Kasan, the Director General of National Export Development, the Ministry of Trade, Republic of Indonesia. Next, we would like to hear a speech from the Indonesian Ambassador in Stockholm, Sweden, His Excellency Kama Pradipta Isnomo. His Excellency Isnomo, the stage is yours. Thank you very much, Ms. Moderator. Director General of National Export Development from the Indonesian Ministry of Trade, Bapak Kasan. Trade Policy Advisor from Open Trade Gate, Ms. Ana Maria Deliu. Dear exporters and importers, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. And good morning from Sweden. And also good afternoon in Jakarta. I hope everyone is in a good state of health and safe in Jakarta. First of all, allow me to thank you for the invitation to participate in this very important occasion. Let me begin by thanking the Indonesian Ministry of Trade, Open Trade Gate Sweden, and colleagues at the Indonesian Embassy in Stockholm for collaborating and also organizing this event. I recognize and sympathize the hardship that we are all facing during these difficult times, both personal and business sides. Hence, I truly appreciate everyone's time and interest in attending this workshop. To begin with, allow me to touch upon the sports culture of Sweden. When I first arrived in Stockholm for my assignment last week, I looked around and was instantly fond of the bicycle sports culture in general of the Swedish people. To be honest, it feels like home. In Indonesia, we are always loved of our sports, whether it is team such as badminton or individual sports such as football and lately cycling. Understanding these similarities, there is great potential in expanding our trade into the sporting goods sector. Sweden is a country with 4 seasons, where different sports are played equally as avid in each of these seasons. Sports such as football, golf, athletics, as well as ice hockey and skiing are great examples of sports played in different weather conditions. This is a great opportunity for Indonesian companies to expand and diversify their products to fulfill the Swedish market. In terms of trade value, Sweden is the world's 19th largest importer of sporting goods, equivalent to 1.4% of the world's share. For a country of 10 million inhabitants, that statistic is very significant and informs us a lot about the market potential here in Sweden. However, bilateral trade between Indonesia and Sweden in this sector has not lived up to its potential. In 2019, Sweden imported a total of $144 million of sporting goods. However, Indonesia only contributed a mere $24,000 of those imports. Based on UN Comtrade data in 2019, Indonesia had exported an aggregate value of $7.6 million of sporting goods products to the world. So Indonesia has the production capacity, and it is now a matter of link and matching potential business opportunities between exporters and importers in Indonesia and Sweden. In the long run, I also see great potential in investment partnership between Indonesia
and Swedish companies. It is common knowledge that Sweden is amongst the most innovative country in the world. In fact, it is ranked number 2 in the global in terms of innovation. A major part of its success is due to its emphasis in research and development. Hence, a lot of research and investment must be focused and must be prioritized. As Indonesian companies develop business cooperation with partners in Sweden, I would also like to encourage establishing investment partnerships and expand into making added value products. Why? Because Sweden has a very high standards when it comes to safety and efficacy of sporting products. When we really understand our true strength and weaknesses, then collaborations can lead to extraordinary results. With Sweden's technological capability, combined with Indonesia's technical expertise, I envision of seeing more and more sporting goods products sold in Sweden that are designed in Sweden and made in Indonesia. In closing, I hope that this workshop will serve as a re-energizing moment for Indonesian producers and exporters alike. Sweden company and the labeling of Sweden in Indonesia is not foreign at all. Every time we go to any shopping malls or shopping areas, without we realize it or we realize it, we are looking around many Swedish stores and many Swedish products in all our stores. I'd like to continue our efforts in finding new partnerships and markets in this midst of COVID crisis. As a representative of the Indonesian interest in Sweden, I personally hope and highly encourage for all of you to look into this untapped market. As I pointed out earlier, Indonesia has the capacity and there is a demand here in Sweden. We just need to look deeper and to engage more intensively between one another. And that is why I am here and I stand ready to facilitate in any business queries that arises. With that in mind, I hope that this workshop will provide plenty of useful information that you can use to strategize and expand your business. I thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, His Excellency Isnomo. Dear ladies and gentlemen, now we will have a photo session. Please turn on your camera. I will count to 3, so please give me your best smile for about 5 seconds. Bapak dan Ibu, kita akan foto session atau sesi berfoto. Tolong nyalakan kamera Anda, nyalakan video Anda. Saya akan menghitung sampai 3. Berikan senyum terbaik Anda untuk sekitar 5 detik. Akan ada 6 screen, maka akan ada 6 kali foto. Bisa kita mulai, saya hitung sampai 3 untuk screen pertama. 1, 2, 3, smile. Screen kedua, harap nyalakan kamera atau video Anda. Saya hitung, 1, 2, 3, smile. Oke, screen ketiga, saya hitung ya, 1, 2, 3, smile. Screen keempat, tolong nyalakan Bapak Ibu videonya atau kamera Anda. Kita berfoto bersama, saya hitung 1, 2, 3. Screen kelima, Bapak Ibu silakan dinyalakan kameranya, saya hitung 1, 2, 3. Dan screen terakhir, baik, tolong dinyalakan kamera atau videonya agar ini dapat menjadi dokumentasi kita. Saya hitung 1, 2, 3.
Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dan senyum terbaiknya. Thank you for the session participation. Well, ladies and gentlemen, we will proceed to our main agenda, the presentations by our remarkable speakers. The discussion today will be led by a moderator, Mr. Marolop Nainggolan. Mr. Nainggolan is the Director of Export Development Cooperation in Directorate General of National Export Development, Ministry of Trade, Republic of Indonesia. Without further ado, please welcome Mr. Nainggolan. Mr. Marolop Nainggolan, the screen is yours, please. Maybe we have little network technicality. Please, ladies and gentlemen, we wait for our moderator today. Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin ada sedikit teknis jaringan. Kita akan menunggu Pak Marolop sebentar lagi. There we have Mr. Marolop Nainggolan. Yeah. Can you hear me? Baby? Yes, we can hear you, sir. Oh, good. Then. Ini matikan videonya. Good morning, our ambassador, Bapak Kama Pradipta Kisnomo in Stockholm, Miss Anna Maria Deliu, Trade Policy Advisor, Open Trade Gate, Sweden. Good morning to you, Anna. Our small, medium enterprises that who are present today, our friends, our colleagues from Indonesia Embassy in Stockholm, from our office in Jakarta, from Ministry of Trade, Ministry of Foreign Affairs, who are present here. I noticed some of friends from the Ministry of Foreign Affairs. Thank you for your presence today. Allow me to be your moderator to our discussion today. We have two speakers, two from Sweden. The first is Bapak Akbar Makarti. He is the Economic Affairs Coordinator, Embassy of the Republic of Indonesia in Stockholm. The second, Anna Maria from Open Trade Sweden. Bapak Akbar Makarti, as Economic Coordinator of Economic Embassy in Stockholm, he is responsible for developing and promoting bilateral economic relations between Indonesia and Sweden. Prior to his assignment in Stockholm, Mr. Makarti served as Deputy Director for Indonesia United States Economic Relations at the Director of America from 2018 to 2020, and had also assumed responsibilities at various units in the ministry, including the Center for Education and Training in 2011 to 2013, and the Finance Bureau 2004 to 2007. Mr. Makarti, previous overseas assignment was at the Indonesian Consulate General in Sydney,
Australia 2013-2016 as Second Secretary for Information and Social Cultural Affairs and Head of Chancery. He will give us a glimpse of Sweden in general, especially in terms of trade balance and the importance of bicycle in Sweden. Without further ado, please Pak Akbar, the screen is yours. Baik, terima kasih. Mohon izin kami coba untuk men-share screen. Apakah sudah tampak? Oke? Sudah kelihatan, Pak. Ya, siap. Terima kasih. Yang terhormat Duta Besar Republik Indonesia di Stockholm, yang terhormat Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional, yang terhormat Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor selaku moderator, Wakil Open Trade Gate, Ms. Anna Maria Deliu, dan juga ada Julian Sievers yang tadi saya lihat, serta Bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan memberikan paparan. Sebagai perwakilan RI di luar negeri, khususnya di Swedia, kami berkepentingan untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi antara kedua negara. Paparan kami pada hari ini mudah-mudahan membuka wawasan dan juga menjadi referensi bagi strategi perdagangan Bapak dan Ibu sekalian. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas kolaborasi antara Kemdak, KBRI Stockholm, dan juga Open Trade Gate. Intinya tujuan paparan kami pada hari ini adalah untuk memberikan gambaran strategis mengenai latar belakang perekonomian Swedia, lalu peluang dan tantangan pasar sepeda Indonesia di Swedia, dan terakhir kami akan menyinggung sedikit mengenai market strategy yang kiranya bisa menjadi acuan bagi para produsen serta eksportir sepeda Indonesia. Izin kami lanjut dengan slide berikutnya. Kami akan memulai dengan memberikan gambaran terkait perekonomian Swedia sebagai konteks pasar tujuan. Jadi Swedia ini merupakan negara yang sebetulnya tidak terlalu besar jika dilihat dari jumlah penduduk dengan populasi sebesar 10 juta orang. Hal utama yang mungkin perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu sekalian adalah pasar dan industri Swedia ini memiliki karakteristik yang sifatnya terbuka, kompetitif, dan juga sangat liberal. Swedia termasuk negara yang sangat kaya dengan GDP per kapita 14 tertinggi di dunia. Selain itu juga Swedia sangat mengandalkan ekspor, di mana 44% GDP-nya dihasilkan dari kinerja ekspor tersebut. Boleh saya gambarkan bahwa 3 komoditas utama yang diekspor oleh Swedia adalah kayu, tenaga air atau hydropower, dan juga biji besi. Pada bagian ini kami ingin memberikan gambaran gaya hidup masyarakat Swedia guna mempertajam konteks perekonomian yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi masyarakat Swedia ini memiliki kualitas hidup yang sangat tinggi. Berdasarkan data United Nations Development Program pada tahun 2019, mereka memiliki urutan atau ranking ke-8 tertinggi di dunia. Jadi kualitas hidup yang baik tersebut ditopang oleh gaya hidup yang sehat, dan secara umum masyarakat Swedia itu sangat peduli lingkungan dan juga mencintai kegiatan di alam terbuka. Selain itu, tingkat penggunaan sepeda di Swedia termasuk yang tertinggi di dunia. Berdasarkan data Trafikverket, semacam badan pemerintah yang mengatur urusan transportasi di Swedia, pada tahun 2018 rata-rata 800.000 penduduk Swedia menggunakan sepeda setiap harinya dengan jarak tempuh sekitar 7 km. Dan fakta yang menarik yang bisa saya share di dalam kesempatan ini adalah bahwa survei yang pernah dilakukan oleh Swedish Cycling pada tahun 2017 menunjukkan bahwa 18% populasi menggunakan sepeda dalam seminggu pada musim dingin. Jadi kalau boleh dibilang cuaca tidak menjadi hambatan bagi penggunaan sepeda di Swedia. Dari sisi pasar, jumlah total impor sepeda oleh Swedia adalah sebesar 107,5 juta US dollar.
berdasarkan data yang diolah dari UN Comtrade. Ini adalah porsinya 1,3% dari seluruh nilai total dunia dan termasuk 17 tertinggi di dunia. Penjualan sepeda di Swedia pada tahun 2018 adalah sebesar 533.000. Terdapat 4 kategori sepeda yang paling diminati atau paling disukai oleh masyarakat Swedia, yaitu pertama mountain bikes atau MTB, lalu road or city bikes, kemudian hybrid yang bisa digunakan di jalanan maupun di off-road, dan terakhir sepeda lipat. Dan yang menarik adalah KBRI Stockholm menemukan bahwa penjualan sepeda dikuasai oleh independent bicycle dealers yang mencapai 45 sampai dengan 50% dari total penjualan. Data yang juga cukup menarik adalah selama masa pandemi COVID-19 ini terjadi peningkatan jumlah penjualan sepeda yang cukup tajam, yaitu sekitar 30%. Pada kesempatan ini kami juga akan memberikan gambaran terkait dengan situasi persaingan pasar. Berdasarkan data UN Comtrade sekali lagi pada tahun 2019, kami mencatat terdapat 5 negara pengekspor utama ke pasar Swedia. Yang paling pertama adalah Belanda, kedua Taiwan, ketiga Belgia, keempat Kamboja, dan terakhir Indonesia. Secara total nilai impor Indonesia adalah sebesar 6.431 US dollar atau sekitar 6% dari total pasar di Swedia. Namun demikian, ke depannya sepeda Indonesia juga memiliki daya saing yang cukup tinggi. Berdasarkan nilai dan kuantitas pertumbuhan ekspor, Indonesia mencatat kenaikan yang cukup signifikan dalam 5 tahun terakhir, terutama di 5 negara pengekspor terbesar ke Swedia. Jadi terdapat 41% pertumbuhan nilai ekspor, lalu 34% pertumbuhan kuantitas ekspor ke Swedia. Beberapa tantangan bagi produsen dan juga eksportir sepeda Indonesia adalah terutama untuk kuasai pasar Swedia, antara lain kapasitas produksi untuk memenuhi pasar Swedia, lalu branding juga tentunya termasuk elemen yang sangat penting. Selain merek-merek terkenal di Swedia yang kita mungkin sudah familiar seperti Specialized, Scott, Cervelo, dan lain-lain, di sini juga terdapat banyak merek sepeda independen atau kecil. Dan tidak hanya dari lokal, tapi juga dari Eropa maupun dari Amerika dan negara-negara lainnya atau wilayah dunia lainnya. Dari sisi standar dan sertifikasi juga banyak yang harus dipenuhi. Namun nanti informasi ini akan disampaikan secara lebih mendalam oleh Miss Anna Maria yang akan memberikan paparan dan juga penjelasan teknis mengenai hal ini. Namun sebagai catatan, pemenuhan standar dan juga sertifikasi tersebut ya tidak saja membuka peluang pasar Swedia, tapi juga keseluruhan pasar Eropa, hampir seluruh Eropa. Lalu terakhir juga yang patut menjadi timbangan dan catatan adalah tarif impor, juga bea masuk anti dumping yang perlu menjadi perhatian para produsen dan eksportir Indonesia. Selain tantangan, tentunya terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh para produsen dan juga eksportir Indonesia. Yang pertama itu penjualan sepeda yang terus menaik angkanya di Swedia pada beberapa tahun terakhir ini. Salah satu pemicu dari peningkatan ini adalah program pemerintah Swedia yang mencanangkan net zero emissions pada tahun 2040 hingga 0, sehingga moda transportasi yang ramah lingkungan itu sangat dicari atau diminati oleh masyarakat Swedia, tentunya menjadi pilihan utama. Nah, yang kedua adalah pasar e-bikes yang juga berpotensi masuk ke pasar Swedia. Dari catatan kami, 2 negara pengimpor e-bikes dari Indonesia itu sementara ini hanya 2, yaitu Denmark dan juga Spanyol. Regulasi yang mengatur mengenai e-bikes memang sedikit berbeda, tapi nanti akan lebih dipertajam oleh penjelasan dari Open Trade tentunya. Sebagai informasi, dari tahun 2017 ke 2018 terjadi peningkatan jumlah penjualan e-bikes dari sebesar 67.000 menjadi 103.000 atau kenaikan sekitar 35% karena adanya subsidi yang diberikan oleh pemerintah sebesar 25%. Nah, sayangnya subsidi ini berhenti di tahun 2020
Tapi kami memprediksi bahwa jumlah permintaan masyarakat Swedia terhadap e-bikes akan tetap tinggi. Peminat e-bikes pada umumnya adalah masyarakat yang sudah berumur, yang tapi masih hobi bersepeda, namun secara fisik mungkin lebih terbatas. Terakhir kami ingin usul beberapa market strategy yang kiranya bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu sekalian, yaitu pertama, positioning pada sepeda dengan kelas harga menengah ke bawah yang dilakukan melalui penjualan di toko-toko olahraga. Jadi selain tadi saya sampaikan ada independent bicycle dealers, di sini juga ada banyak toko-toko olahraga yang menjual sepeda, dan yang terakhir ini adalah lewat internet. Yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, pasar e-bikes masih merupakan satu pasar yang terbuka lebar, belum saturated seperti sepeda-sepeda konvensional lainnya. Jadi ini menjadi suatu peluang buat Bapak Ibu sekalian. Terakhir, kami juga melihat banyaknya toko sepeda atau bike workshops di sekitar kota-kota besar di Swedia seperti Stockholm, Malmö, Gothenburg, yang ini sudah menjamur hampir di setiap jalan ada toko sepeda. Jadi artinya kami ingin usul mungkin diversifikasi, ada kekhususan untuk mengekspor komponen sepeda maupun peralatan sepeda. Ini juga menjadi salah satu bentuk ekspor yang mungkin kita bisa tingkatkan dan kita memiliki kapasitas produksi untuk hal ini. Jadi demikian paparan singkat kami. Beberapa detail tambahan tentunya nanti akan disampaikan oleh rekan dan mitra kami di Swedia, Miss Anna Maria Deliu. Namun demikian kami berharap workshop pada hari ini membuka wawasan dan juga mendorong industri sepeda tanah air untuk mempertimbangkan pasar Swedia sebagai tujuan ekspor. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak Akbar. Terima kasih, Pak Akbar. Pak Akbar, as a representative from Indonesian Embassy in Sweden, your brief and comprehensive presentation about the opportunities, challenges, and strategies of bicycle market in Sweden. Thank you for the information. For our valued participant, if you have any questions to our speakers, any of our speakers later on, please feel free to put it in our chat room. Don't hesitate to give the questions so we can explore the opportunities and probably problems that you have in this market. For our next agenda, we would like to invite the second speakers, the person who got more information on the market of the sporting goods in Sweden. Ms. Anna Maria Deliu is a trade policy advisor of Open Trade Gate Sweden. For your information, Open Trade is a government agency which established to assist developing countries that interested in exporting their products to Sweden through free provisions and easy information as one of stop information center. So for our friends, our exporters that need to be informed. Sorry, still? Kau nggak keluar? Tadi suara Bapak masih terdengar. Okay, for our friends from Indonesia, exporters, you may ask more information later on from Ms. Anna. So, Ms. Anna, please, your time start from now. Thank you very much. Terima kasih. And nice to be here and see so many of you. We are almost Menyenangkan untuk bertemu dengan Anda semua saat ini. And that's a huge interest. More questions for you later on. Yes, hopefully. So it's very nice to be here, and maybe I should say good afternoon in Jakarta, and good morning for all of you who attend from
Sweden and somewhere in Europe maybe. I will try to share now my screen, and I hope that you can see it actually. I guess so. Now you see it, right? Yes, please. Right. So maybe I should mention that I'm going to talk more about the rules and the regulations that the bicycles needs to fulfill in order to be placed on the European yang market. perlu And then I dipenuhi will di pasar try Eropa, to dan saya akan maybe mencoba help a little bit, if possible, untuk sedikit on menyampaikan the market side. mengenai pasar di So- Uni Eropa. So when I start to put together a presentation, I always think about what you are going to take out of it. And the aim for today is Tujuan dari presentasi ini adalah bagaimana Anda dapat mendapatkan gambaran mengenai sepeda antara Indonesia dan Swedia, dan bagaimana perdagangan sepeda antara Indonesia, Swedia, dan Uni Eropa, dan apa saja persyaratan yang perlu dipenuhi oleh produk Anda untuk dapat diterima di Swedia dan Uni Eropa. We could do like that we can take the questions at the end. Kita bisa melakukan tanya jawab di akhir. On the chat while talking. Don't worry. First, a little I'll bit. assist you. Don't worry. I'll assist you for the questions. Yeah. Yes, that sounds very good. Then you can ask question during the presentation as well. That shouldn't be a Anda problem. bisa menanyakan. First of all, a little bit about the Open Trade Gate Sweden. Sedikit tentang National Board of Trade, merupakan pusat informasi yang memiliki misi untuk memfasilitasi perdagangan dari negara berkembang ke Swedia atau Uni Eropa. Yang kami lakukan adalah kami memfasilitasi perdagangan antara negara berkembang dan kami didanai oleh pemerintah Swedia. Kami mendukung perusahaan dan organisasi pendukung ekspor lainnya. Business support organizations that would like to improve their services that they offer to their members, which are usually exporters. And all our services are Jasa kami tidak dipungut biaya. Anda bisa datang dan bertanya apapun pada kami, dan kami tidak akan memungut biaya apapun. Yang kami lakukan adalah kami menjawab pertanyaan mengenai peraturan dan regulasi untuk melakukan impor ke Swedia dan Eropa. We are a little bit aware about what's happening in the European countries, but Sweden is our home, and this market we try to understand as much as possible. You can contact us anytime at the email address that we have here, and ask questions, and we will try to answer them. Dapat menanyakan pertanyaan apapun dan kami akan mencoba menjawab semampu kami. Baik untuk Anda mengetahui saat menjawab pertanyaan dari eksportir, that have more technical knowledge in case the questions are very technical in terms when it comes to rules and regulations. So we have close cooperation with kami memiliki kerjasama yang dekat dengan Bea Cukai, dan lembaga yang lainnya di Swedia. Sebagai dukungan jangka panjang, kami membangun kemampuan mitra kami melalui pelaksanaan seminar atau pelatihan secara ad hoc.
So we work, we have long-term projects where we could Kami memiliki proyek jangka panjang di mana kami membantu organisasi dukungan ekspor untuk membangun dan meningkatkan kapasitas ekspor ke Swedia, dan juga kami mendukung eksportir dari negara lain untuk melakukan ekspor ke focusing on our long-term support projects and market entry into mostly into Sweden. dan kesiapan memasuki pasar Swedia ataupun pasar Nordik lainnya. As a whole as well. So with this, there are several opportunities for us to contribute. And we have a website where you can find easily market information about Sweden. This is an area where we started to work a lot during the past year. So we are filling up that information. We don't have any merupakan link untuk mendapatkan hasil studi kami terkait pasar seperti FNV, pengolahan, tekstil, juga terdapat banyak informasi lainnya terkait aturan dan regulasi dan hal lainnya. Anda telah mendengar beberapa hal tentang Swedia sebelumnya. Mungkin baik untuk Anda mengetahui sedikit fakta mengenai Swedia yang mungkin menarik bagi Anda dan dapat memberikan pemahaman mengenai kondisi ekonomi dan masyarakat Swedia. This says something about how we consume also. It has quite a strong impact. Sebagian besar rumah tangga adalah rumah tangga tunggal, 47%, angka yang tinggi secara internasional. Secara umum, kebanyakan masyarakat hidup sendiri. We have our own currency, the Swedish crown, and you will understand why I'm saying that a little bit later on. As previous speakers mentioned, we are a bicycle-friendly country. Swedia merupakan negara yang sangat banyak menggunakan almost sepeda on a daily basis. setiap It's the harinya. 7 kilometers that you just heard about, that in average a person will bicycle a day, and that is into trips. That means it's a lot of people use the bicycle to go to work, for example. Banyak masyarakat menggunakan sepeda untuk ke kantor, This increased a lot dan ini now meningkatkan during the pandemic. makin meningkat setelah pandemi. Probably good for you to know also Mungkin that baik untuk Anda children mengetahui are a target bahwa group, anak-anak that children use extensively a bicycle. It does sangat do aktif menggunakan the sepeda. adults as well, but when you look Begitu juga at dengan orang the dewasa. share, children had actually a bigger share of the market compared to the adults. Tapi anak-anak memiliki pangsa Sweden, pasar yang as you lebih besar most daripada probably orang know, dewasa. is part of the European Union. Swedia And merupakan this bagian is dari an Uni important Eropa. puzzle bit when part of the puzzle when you look at this part of the world. And why is the European Union so interesting? Well, it's Kenapa Uni Eropa menjadi sangat menarik? first of all, it's a big Karena ini merupakan pasar yang sangat besar. Kami terdiri dari 27 negara yang merupakan satu pasar, sangat beragam. Patterns that you see in Sweden, that doesn't mean that you see, for example, in Romania, which is my home country. And the European Union is organized as a custom union. This has Uni Eropa merupakan custom union yang merupakan hal yang sangat penting dalam perdagangan, karena custom union berarti kami memiliki kebijakan perdagangan yang sama. Jadi Swedia juga memiliki.
Kebijakan perdagangan kami dibuat di Brussels yang merupakan ibu kota dari Uni Eropa. Hal lainnya adalah kami memiliki bea masuk impor yang sama. Hal lainnya yang menarik adalah saat Anda melakukan ekspor ke Uni Eropa, misalnya Anda melakukan ekspor ke Jerman, produk tersebut dapat di-reekspor tanpa adanya formalitas ekspor apapun di dalam Uni Eropa. Dan itu membuat peluang yang sangat besar. Hal lainnya adalah regulasi produk yang sama di antara negara-negara anggota EU. Jadi, apabila produk Anda memenuhi produk Anda telah diterima di satu negara Uni Eropa, maka akan diterima oleh 450 million consumers, and that's because United Kingdom, as you probably know, decided to leave the Union. So now we became a little bit less consumers. We were about 500 million before, and the currency of the euro that most of the states of the European Union use is actually the euro, but Sweden has its own currency. Tapi Swedia memiliki mata uangnya sendiri. 10 crowns for an euro today. And when it comes to bicycles, I checked a little bit the statistics, and I decided to focus on two kinds of bicycles. Saya bermaksud untuk berfokus pada dua jenis sepeda, yaitu regular sepeda, yaitu yang memiliki tarif kode 87120030. Dan ini adalah sepeda dengan bantalan bola. Ini merupakan sepeda klasik dan nilai impor Uni Eropa terhadap produk ini adalah last year. And Indonesia, as you can see, di mana Indonesia you have about 3% of this import. Hanya memiliki share sebesar 3% dari jumlah ini. And I checked a little bit how it looks for this year, and during the first 8 months of the year, the situation looks very good. Pada awal Almost reached the same level of export as you had last year. So last year they were Indonesia ke Uni Eropa terlihat cukup baik. Bicycles for 27 million euros that were exported from Indonesia to EU, and up to August you have 22 million euros. Hingga bulan Agustus, Indonesia telah mengekspor 22 juta euro sepeda, di mana Swedia sendiri mengimpor 5 juta euro sepeda. Sweden imported this year bicycles for about 5 million euros. Pada tahun ini, Swedia mengimpor 5 juta sepeda. From Indonesia, Denmark imports a lot, and Sweden. So classic bicycles we import a lot. And then Jadi kami banyak mengimpor sepeda klasik, tapi kebanyakan berasal dari Jerman, Belanda, dan lain-lain. Situasi ini tampaknya tetap sama tahun ini. European Union imports about 5 million bicycles a year, and your share is about 180,000 pieces. So mengirimkan sekitar 180.000 sepeda, yang mana angka ini if we go further, the other category of bicycles that I looked at, it's the e-bikes, which sepeda lainnya yang akan kita bahas adalah sepeda listrik. figures are not as high, but as you can see, the increase in imports into the EU is very
peningkatan impor Uni Eropa terhadap sepeda ini cukup dramatis. a little bit 600 million euros imports into the EU, and Hampir mencapai 600 juta euro pada akhir tahun 2019 dan share Indonesia pada tahun 2019 so if you hanya have sebesar 0,28%. bikes, here you have about 0.28%, and that was in 2019. The exports from Indonesia, they are increasing, but they are still at Ekspor dari Indonesia meningkat tapi masih dalam angka yang cukup kecil. When it comes to the importers, on the other hand, who imports from Indonesia, this picture says very clearly that the market is, I mean, you export a lot to Denmark. Indonesia banyak mengekspor ke Denmark dan Belanda. Countries that import from Indonesia today. Dua negara ini merupakan negara yang banyak mengimpor dari Indonesia. But you remember that I mentioned that within the European Union we can freely move goods. So my guess is that Saran saya adalah dealer di Denmark dapat mendistribusikan barangnya ke pasar Swedia. Tapi angka itu akan cukup sulit didapat. Tapi itu bisa dicek melalui imports, as I mentioned before, and on the other hand, we import directly classical bikes from Indonesia. But that doesn't mean that we don't import. We import from a lot. I was a little bit curious to see where the Swedish import come from. And as you can see on this picture, on the classical bikes, you have a very good position. Untuk sektor sepeda klasik, except for Taiwan, Indonesia memiliki angka yang cukup baik. The other countries are EU members that have a large share. So you have definitely a foot on this market. Tapi angkanya masih di bawah Taiwan dan Kamboja. With the e-bikes, because the e-bikes, as you can Sementara see untuk in Sweden, sepeda listrik di Swedia berasal dari Belanda, Ceko, yang merupakan negara sesama negara anggota EU. Tapi kami juga melakukan impor dari Taiwan, Denmark, dan Jerman yang kemungkinan juga berasal dari Indonesia. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa perdagangan Swedia dan Uni Eropa yang memiliki free movement menyebabkan perdagangan kami menjadi lebih baik. What kind of custom duties, for example, saat bicara tentang ekspor, terdapat berbagai regulasi yang perlu dipenuhi, seperti skema GSP yang berlaku. Kalau Anda mendapatkan GSP, maka itu artinya Anda akan mendapatkan pajak impor yang lebih rendah. Tapi ada beberapa hal yang perlu Anda penuhi, seperti rule of origin khusus atau spesifik. Jadi sepeda Anda harus diproduksi di Indonesia. Selain itu, Anda juga perlu menyediakan sertifikat pembuktian asal untuk mendapatkan biaya masuk yang lebih rendah.
just for you to understand what I mean by that, for example, for e-bicycles, the import tariff that applies in case the bicycle is Misalnya untuk sepeda listrik Indonesia dikenakan dia masuk 2,5% untuk Indonesia if you are not able to prove karena memiliki GSP. Tetapi apabila Anda tidak bisa will be applied when memberikan sertifikat pembuktian asal, maka akan dikenakan tarif sebesar 6%. that the tariff is a little bit higher. There is Sementara untuk sepeda klasik, there is a competition here with the EU producers, of course. terdapat kompetisi di antara produser dari EU, sehingga dikenakan tarif sebesar 10,5%, which is very high. sementara untuk tarif anti-dumping dikenakan 48,5%. Hingga saat ini hanya 3 perusahaan dari Indonesia yang dikecualikan dari biaya anti-dumping. Sementara yang lainnya harus membayar biaya masuk anti-dumping yang menyebabkan Indonesia ada pada situasi yang sulit. Sementara sepeda listrik merupakan sektor yang lebih berkembang dan lebih menarik untuk dikembangkan lebih lanjut. The import from Indonesia went down. So I can guess that the 3 producers are exporting actually quite a lot. Technical requirements, that is probably the new part to you now. Persyaratan teknis yang mungkin merupakan hal yang baru bagi Anda. Saat ini saya akan coba berbicara tentang aturan yang perlu di This is legislation that you really need to make sure that your products fulfill before even looking for a potential importer into the EU. For the classical bicycles, it's rather untuk sepeda klasik general product safety legislation that applies, and you cenderung lebih mudah. That is relevant for the bicycles. The directive is covering several, of course, products, but the bicycles are included. And the main reason for having this legislation is that the European Union wants to make sure that the consumer health and safety is protected. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan konsumen terlindungi. Safe products are allowed both in Sweden and within the EU. And basically what it says is that a product is safe when there are no risks associated. Pada dasarnya produk dianggap aman pada saat tidak ada resiko yang mungkin muncul dari produk tersebut. Then the producer or the importer needs to inform the authorities. And importir harus menginformasikan kepada pelanggan resiko yang berhubungan dengan produk secara khusus apabila resiko tersebut tidak jelas. Several aspects, but it's rather straightforward. So it shouldn't be very difficult to get through it. And when it comes to safe products, for example, I could just name that takes into account the characteristics of the product, the composition, the packaging, the memperhatikan karakteristik produk, komposisi, pengemasan, petunjuk perakitan, perawatan, pemasangan, dan tampilan produk atau label dan kategori konsumen beresiko seperti anak-anak. I think that if you're specifically interested about this piece of legislation, apabila Anda tertarik untuk mempelajari hal ini, I thought that the most exciting part is the e-bikes, which were not regulated before in this way, at least. Listrik sebelumnya belum diatur di Swedia. Then
dan baru muncul peraturan baru sejak Mei 2019. Reform, let's say so, when it comes to e-bikes, and the requirements are much stricter than for the classical bikes. And what I mean with that, so the e-bikes are included in the EU Machinery Directive, and this Listrik tercakup pada EU Machinery Directive yang mengatur aspek keselamatan mesin yang diproduksi atau diimpor ke Uni Eropa. Baik untuk Anda yang mengerti, regulasi ini tidak secara spesifik dibuat untuk ekspor atau impor. Jadi, peraturan ini produsen maupun oleh importir. And this directive, the machinery directive, applies to e-bikes sold in the European market. Machinery Directive ini berlaku untuk seluruh sepeda listrik yang dijual di pasar Uni Eropa. Peraturan ini menetapkan persyaratan keselamatan wajib untuk sepeda yang harus dipenuhi oleh importer ke Uni Eropa. Your product will comply with it. So you will be the one to need to be aware of the legislation. And then another piece of legislation that is very important to be aware of. Peraturan lainnya yang juga penting adalah RoHS yang mengatur zat berbahaya tertentu, misalnya logam berat pada produk elektronik, termasuk pada sepeda listrik. Dapat banyak logam yang ditemukan di sepeda listrik, seperti baterai, rantai, sproket, dan bagian-bagian logam lainnya. Kami perlu memastikan bahwa bagian-bagian ini berbahaya yang diatur oleh peraturan ini mencakup lead, merkuri, kadmium, and this means that both the whole bike, but even the components need to be. Peraturan ini tidak hanya berlaku untuk sepeda secara keseluruhan, tetapi juga untuk setiap komponen elektronik pada sepeda. Peraturan lainnya yang perlu dipenuhi adalah Electromagnetic Compatibility Directive. Sepeda listrik dengan motor listrik 0,25 kW atau lebih rendah yang dapat melaju hingga 25 km per jam maksimum harus memenuhi EMC Directive ini pada saat diimpor atau dijual di pasar Uni Eropa. Peraturan lainnya yaitu Low Voltage Directive yang berlaku untuk perangkat elektronik seperti pengisi daya dan adaptor sepeda listrik. Yang lainnya yaitu EU Battery Directive yang mengatur seluruh baterai litium yang diimpor dan dijual di pasar Uni Eropa. Dibandingkan dengan RoHS Directive, EU Battery Directive menetapkan persyaratan untuk penggunaan bahan-bahan berbahaya pada produk baterai litium secara lebih ketat.
labeling requirements as well, both for the battery. Ada persyaratan label di mana seluruh baterai lithium harus diberi label dengan tempat sampah bernoda silang. All the directives that I mentioned before, they Peraturan yang actually saya sampaikan sebelumnya imply that the whole bicycle and components of the bicycle needs to be CE digunakan untuk mendapatkan CE mark pada sepeda maupun pada komponennya. the manufacturer or the distributor declare conformity with Tanda CE diharuskan untuk banyak produk. union legislation that applies for Hal ini memperlihatkan bahwa produsen telah memeriksa bahwa produk ini telah memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, dan lingkungan yang diberlakukan Uni Eropa. product meets the EU safety, health, and environmental requirements. So this is an important aspect that shows conformity with the legislation. And as mentioned, the e-bikes needs to be marked. Sepeda listrik harus memiliki tanda CE dan mungkin diperlukan pengujian oleh lembaga tertentu yang ditunjuk. Documentation that you will need to take care of in order to get the marking. And if a product does not meet this Jika produk Anda tidak memenuhi persyaratan mendapatkan CE, Anda sebagai produser atau importir harus memastikan bahwa produk sesuai atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Standards are a way to make sure that you actually fulfill the legislation. Standar yang ditetapkan di Uni Eropa additional costs because complying with the standards it implies that you will need to maybe put in place a lot of new things, but it makes also it gives you the security the security that you actually do comply with the legislation that I just mentioned. And specifically for the e-bikes, the EU updated khusus untuk sepeda listrik and is in line with the machine directive. So terdapat standar yang sejalan dengan Machine Directive. it means that you actually do live up to the legislation that is in place for the e-bikes. And you have here a couple of other standards which are for Selain untuk sepeda listrik juga terdapat classical bikes. beragam Is the same standar thing. lainnya. You fulfill a standard, then you will actually Pada saat Anda memenuhi kebutuhan, memenuhi standar, maka berarti Anda memenuhi seluruh aturan yang ada lainnya. all the legislation that there is in place in the European Union, and it's also a way for a distributor sure that the product is fulfilling the requirements here. Access to Markets is a portal where you can find a lot of useful Ini information. merupakan akses market portal yang memiliki yang mencakup banyak regulasi dan peraturan yang ada di Uni Eropa. Hal ini dikenal sebagai EU Trade Help Desk yang merupakan media online. Terdapat banyak informasi relevan yang dapat dicari pada situs website ini, seperti regulasi, biaya masuk. Saya bisa membantu Anda untuk mencobanya, dan ini merupakan cara baru untuk mengetahui pasar di Uni Eropa. That is
the tricky part. I think Partner bisnis di Swedia merupakan hal yang cukup tricky. a market that is growing and it could be interesting, but it's good to Pasar have Swedia Swedish merupakan market. pasar yang cukup menarik, It takes time to namun find an importer, but butuh it's waktu untuk mendapatkan at all. mitra dari Swedia, tapi bukan merupakan hal yang tidak mungkin. Export promotion for many years. What is important? It's important that you are proactive and that you Hal yang penting adalah bagaimana Anda bisa proaktif that are available. dan Anda harus memikirkan berbagai saluran yang mungkin memungkinkan Having a good buyer Swedia untuk menemukan Anda, that is a thing that the Swedish importer seperti melalui website, in English it should be and then dan harus dalam bahasa Inggris. wisely social media. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan media sosial. Warga Swedia sangat menyukai media sosial. LinkedIn account, for example, Seperti Anda bisa memiliki account LinkedIn reaching decision-making persons in untuk active menghubungi and will somehow membuat help you keputusan di out Swedia. crowd. Anda harus Crowd is it's big and you know it better than me. But use wisely online because this is tapi one Anda thing harus that tetap actually menggunakannya do secara it, bijak in time and show dedication. That is dan perlihatkan dedikasi. When the time will be right, now it's not really the time, but to meet in person, but offline is also as important. Go to trade fairs and events, network a lot. Yang mana pameran dagang adalah tempat pertemuan yang penting. Kali Anda menghadirkan pameran dagang, Anda mewakili perusahaan Anda dalam semua aspek. Working with Swedish importers or buyers, it needs somehow time to build that trust. Kadang membutuhkan waktu untuk mendapatkan kepercayaan. Tapi sekali Anda mendapatkan kepercayaan, Anda akan mendapatkan mitra bisnis jangka panjang. There are a lot of importers when it comes to sport equipment, but they have already Untuk peralatan olahraga, tapi mereka telah memiliki supplier. Mendapatkan waktu yang tepat kapan mereka membutuhkan supplier yang baru. Jangan hanya menunggu hingga waktu itu. Anda perlu tetap aktif dan berpikir jangka panjang. Ini merupakan saran saya untuk Anda mendapatkan buyer dari Swedia. Terima kasih. I hope you got a little bit of a glimpse of information that could be useful. Yes, I'm stopping here. Yeah. You're welcome. Thank you, Delio. You gave us much more information that we expected. So hopefully this information give us more understanding on how's the market in Sweden. Especially you talk a lot about the bicycles market. E-bike is the most how should I say? We should tap this market since Indonesia only a fraction of the percentage of your imports. So let me speak in Bahasa. Friends from Indonesia could understand what kind of
topic that we discussion, but we have about 30 minutes left. Time flies. We think that 2 hours is enough, but time flies. Pak Akbar, Pak Dubes masih ada ya? Masih ada juga. Pak Akbar, saya pernah mendengar ada satu sepeda yang harganya kira-kira mirip dengan harga sepeda yang sedang ribut-ribut di Indonesia pada akhir-akhir ini. Yang ya, mungkin nanti bisa dijelaskan Pak ya. Ada produk kita yang harganya mirip dengan sepeda yang dibawa tanpa sepengetahuan petugas gitu Pak ya. Nanti tolong jelaskan. Internetnya sana. Ini padahal perusahaan besar loh. Trade Expo. Directly ask the questions, Bapak Ibu yang ingin bertanya, tapi waktu kita tinggal 30 menit. Tolong di one question for you, Deliu, from the audience. From the audience. Yeah, from the audience to Deliu, it's about pedicab. Is there any opportunity there in the market? If I'm not mistaken, this question from Pak Fajar. Pak Fajar masih ada di online. Ya, kemudian Mr. Budi produces floating gloves and basketball gloves. He is interested to sell his product to Sweden. Can he offer the products to Sweden? So the question is about sporting gloves and baseball gloves. Is there any market there? From Budi Mahmud. So please, Pak Akbar first, probably you may answer my curiosity about the bike. Please, Pak. Silakan Pak Akbar. Pak Akbar bisa kedengaran? Apakah bisa kedengaran Pak? Sudah ya. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih. Pertama-tama terima kasih atas pertanyaan dari para hadirin. Tadi saya mencatat pertama dari Pak Direktur ya Pak ya. Tadi ada pertanyaan terkait dengan sepeda yang sempat heboh di Indonesia atau bagaimana Pak? Iya. Ya, saya mendengar ada sepeda Indonesia di situ dijual. Oh, siap. Ya itu Pak ya. Oke, baik. Ya, jadi kami pada saat melakukan research buat market brief yang kami buat, kita menemukan suatu sepeda yang dijual dengan mungkin pangsa pasarnya tidak seperti kita duga, tapi ini cukup menarik buat kita. Jadi rupanya ada sepeda Polygon yang bermain di tier premium, dijual dengan harga sekitar 50.000 Swedish kroner. Itu cukup tinggi dan masuknya ke segmen pasar mountain bikes, dan saya pikir ini salah satu strategi yang cukup baik, mengingat tadi saya sampaikan bahwa mountain bikes ini di sini cukup populer karena topografi negara Swedia yang banyak turunan naik dan juga ada banyak natural reserve. Jadi ini satu yang mungkin bisa terus didorong oleh produsen Indonesia. Selain juga tadi yang saya sampaikan dalam paparan pangsa pasar yang sebetulnya umum dipakai oleh masyarakat Swedia, yaitu sepeda-sepeda road bike yang dipakai oleh masyarakat untuk menggunakannya sebagai moda transportasi. Lalu kedua tadi ada pertanyaan terkait dengan pedicab. Kalau pedicab ini apakah maksudnya beca? Karena kalau pemahaman saya ada pengemudi lalu ada juga penumpang. Kalau boleh saya share, sebetulnya di sini peluangnya sangat besar.
Tapi bedanya pedicab yang ada di Swedia itu justru posisi di depan itu biasanya digunakan oleh masyarakat Swedia untuk mengantar anak sekolah. Jadi anak-anaknya itu ada di depan dan si orang tuanya, entah bapaknya atau ibunya, itu mendorong dari belakang. Dan ini justru banyak sekali dan hampir setiap toko pasti menjual salah satu jenis ini. Karena again di sini sepeda itu sebagai salah satu moda transportasi. Ketiga, becak Pak ya, becak yang di Jakarta ya? Ya, bukan sepeda seperti bentuknya becak ya, tapi sepeda becak yang bisa dibilang modern. Jadi tetap ada tempat duduk di depan berupa kayak kayu begitu Pak, dan itu ada tempat duduknya. Biasanya hanya 2 atau 1, dan itu sangat laku Pak. Dan ini kita bisa sering lihat di jalan, di pinggir jalan kalau di jam-jam sekolah, baik untuk mengantar atau pulang itu biasanya digunakan oleh orang tua yang mengantar anak-anaknya yang masih kecil. Untuk ketiga tadi dari Pak Budi Makmur, kami pikir ini kesempatan yang baik Pak untuk mungkin nanti kita bisa lanjutkan diskusi atau komunikasi dengan KBRI Stockholm. Kami siap Pak untuk mendorong atau memberikan informasi tambahan jika dibutuhkan, dan nanti kita akan coba carikan distributor atau maupun importir yang bersedia untuk berdiskusi langsung dengan Pak Budi. Kami tunggu Pak, nanti kami akan share email kami dan nanti kami akan siap tindak lanjuti. Terima kasih. Baik Pak Bar. Miss Anna, time is yours. Questions to you? There are 2 questions about pedicab and then about gloves, basketball and apa tadi? Golf. Please. About the gloves, now I don't know what the embassy said, but I guess that if you're checking, I mean, I noticed the message. I don't know if we are able to help. I don't know anything about the market, so, I'm sorry to say. So it's difficult to say anything about the market, but then if it is of interest, then we could check what are the regulations and that the gloves needs to fulfill. I can guess that probably it could be regulations related to substances, but that needs to be checked. So unfortunately, I cannot contribute with very much here. But you could send a more concrete questions by email, and we can try to think a little bit about how to what kind of information we can get hold of. And what was the other one? The first one? Well, pedicab. Ya, probably tricycle. Siapa tadi nanya ini, Pak Fajar? Silakan Pak Fajar. Sorry. Tricycles for kids. Tricycle, yeah. For kids. Anna, let me clarify a little bit. So pedicab is basically a sort of a tricycle, but it's like it can be like different categorization. It can be a big one, like we see often here in Sweden, where you bring kids to school, where you know they sit in the front. But pedicab itself is maybe there's a different kinds of it. So I think we need to sort of delve deeper into which sort of pedicab that they mean. And with the glove previously, what I answered was that the embassy is ready to communicate further. We would like to also know more information as to what kind or like the materials used and stuff like that, exactly. so we can find out you know, the market here. So back to the pedicab, it's sort of a tricycle, but maybe just you know any. I think I mean there are a lot of tariff codes for other kind of bicycles or cycles. So we will need to identify the right one before thinking about what rules do apply for this particular product. So unfortunately, I had the possibility to check for today only the ones that I talked about and focused on them. But I noticed while doing my research that there are many other
product codes that could be probably relevant or interesting. But the same thing, send a concrete question to both me and the embassy, and we can make the research together and see where we go. Okay, thank you, Anna. Could you please again show your email address that in your presentation there is a... Yes, but I can write it in the chat. Please. Also. So, and then you can get, if you want, you can get a PDF version of my presentation, and you can distribute it as well. Okay. Thank you. And everybody will have the email address as well. But oops, I think that right now it comes on the chat as well. Okay, thank you. You're welcome. And then I noticed that I got some questions from other participants about like food or superfoods. It's good maybe to mention that we will publish soon a study on superfoods. So follow just our website, and you will be able to get a little bit more information. Okay. Thank you, Anna. So, Bapak Ibu yang masih ikut dalam seminar kita, silakan memberikan pertanyaan seandainya ada yang penting. I'm asking our colleagues, our friends from Indonesia to ask questions any for you or for Pak Akbar. Bapak Ibu silakan kalau masih ada. Izin Pak Kita masih punya waktu 10 menit. Silakan Pak Freddy dari DPP. Please, Pak. Ya, hanya ingin untuk klarifikasi Pak Direktur, just to clarify, I deliver it in English and also in Indonesia about I see the presentation from Pak Akbar and also from Ms. Anna Maria. Both is kind of touch something about the barrier of bicycles entrance to EU market. I just want to kind of give a clarification here that Indonesian bikes right now, since August 2019, there's a regulation by the EU Commission that prohibits that give the anti-dumping circumventions for the bicycles. But that's we must understand it is for the circumventions only, which means what? In the regulations, I can share the regulation to you all. It's from China, and that's the point. Is if it is originated from Indonesia, then it's not a problem. So Indonesian company can freely export to EU as long as originally made from Indonesia. I understand that some parts cannot be fully assembled or fully produced in Indonesia. Something must be imported from China in a global value chain market, But there's some kind of a level of parts that if it is already like 50% is from Indonesia or 40%, and then it could be considered that it is made in Indonesia. That's one thing that need to be clarified. So, jadi izin Pak Direktur untuk mengklarifikasi saja kalau ekspor sepeda dari Indonesia itu bisa dilakukan sepanjang itu kita memang asli produk dari Indonesia, atau kandungan lokalnya NDE-nya itu tingkat kandungan lokalnya itu tingkat kandungan dalam negerinya itu
minimal mungkin 50% itu udah bisa dianggap sebagai produk dalam negeri. Jadi menurut aturan tersebut sejauh ini ada 3 perusahaan yang dikecualikan, PT Insirasena, PT Polygon, sama Wijaya. Nah, terus ada juga Cinhaur, itu sudah certified boleh ekspor ke Uni Eropa. Nah, terus kemudian untuk perusahaan-perusahaan yang lain yang mau ekspor, yang baru-baru ini mau ekspor, itu juga dipersilahkan. Mereka harus mengisi namanya new exporter. Nah, new exporter ini syarat-syaratnya selama ini belum pernah ekspor, itu juga new ya, baru. Dan udah gitu mereka harus mengikuti aturan-aturan yang diterapkan oleh EU, yaitu salah satunya itu tidak terkait gitu sama perusahaan-perusahaan yang melakukan circumvention dari China, dan juga pada saat penyelidikan yang lalu itu mereka tidak ada ekspor. Jadi singkat cerita sih, kalau produknya itu benar-benar asli Indonesia itu jangan takut ekspor ke EU, jadi tidak ada masalah. Itu Pak Dir. Ya, terima kasih. Ini penjelasan untuk Bapak Ibu para pelaku usaha yang hadir pada kesempatan ini. Anna, do you have any answer for that questions? We have 10 minutes. So I actually do have. So Okay. the regulation is this one. It keeps. So it's true that is because of China. So you got into this because first it was China who got the anti-dumping. So exports from China were subject to the anti-dumping duties, but then they decided to extend the investigation to other countries, among them Indonesia. And when I checked the regulation, I was exactly on the same path. I thought, okay, fine, but if it's original from Indonesia, it shouldn't be. In the regulation, it's very clearly that disregarding the origin of the product, if it's from Indonesia, so originating in Indonesia or not originating in Indonesia, it still has this anti-dumping duty on it. So yeah, my interpretation is that because in the regulation is very clear that there are 3 companies that have that were authorized for export, that needs to present declarations that they meet the requirements. So any export needs to have that declaration from these 3 companies. And I just assume that these 3 companies are producers in Indonesia that actually do produce products originating there. But my understanding is that for every other producer, the anti-dumping is still. Yes, sorry to respond you directly, Ms. Anna. Yeah. So yes, you're right. There's 3 companies allowed to export to EU, and that's also due to the fact that we're assisting them at the time of investigations, the anti-dumping circumventions, where the government of Indonesia is assisting them because we know that they are purely Indonesian products. One of the companies is the Polygon that was mentioned by Mr. Akbar from the embassy, that they sell like 50,000 crowns of bicycles there. I see that it's a very state-of-the-art masterpiece. You know, very light. You can lift it up only by one single hand, but it's very durable, very strength. And yes, those 3 companies, they already been verified, and they are not importing from China. There's another company they call Cinhaur. They assume it's from China. Well, some percentage of them, the materials are from China, but they also already win some court decision
in Luxembourg, and then they're now allowed to export to China. And how your question is, how is the company that outside there? Because one of those three companies that you mentioned earlier, one of them is in the brink of bankruptcy, and they're no longer producing bicycle. Probably they changed with another business. So to qualify as a new exporters, this is from what we are studying and what we are understanding and what we are confirming as well with the EU regulations that the new exporter company must fulfill three criteria at least, that it did not export to the product concerned to the EU during the original investigation period. Yeah. And the second one, it is not related to any exporter or producer subject to the measures imposed, and it has export. And the third one is it has exported the products to the EU since the original investigation, or is contractually bound to export significant quantity to the EU. So first thing, they must try to export to EU first. And there's going to be some clarification at the border saying that it's not China, and then they accept it. And then, well, the process will go on. So I mean, like, it is all possible for Indonesian bicycle to enter EU market, basically, because right, it's not possible if it is you're selling a Chinese bicycle. That is not quite possible in certain degree. Okay. But it's very good that you actually did mention this point, because I also tried to say during the presentation that doesn't mean that the market is closed, because there is not no way to export. It's just that there are several other aspects that need to be taken into account. And I guess new exporters is like the investigation was finished for not so long time ago. So it's difficult to get the new exporter overnight. But of course, it's possible. Okay. Yeah, thank you for your explanation, Pak Freddy, Bu Ana. Our time is limited. We are at the end of our session today. I think there are many questions. There are many questions from the chat, but not related to the sporting goods. But I have to give explanation to our friends in Indonesia. Bapak Ibu yang pertanyaannya di luar dari produk olahraga pada hari ini, nggak apa-apa, nanti kami catat pertanyaannya. Mungkin Pak Akbar nanti dari kantor kami bisa menindaklanjuti. Tapi apabila Bapak Ibu mau juga langsung ke Open Gate Trade Sweden, nanti di emailnya Ana sudah ada di situ. Silahkan juga ditanyakan langsung, atau nanti KBRI dan kami dari kantor Jakarta bisa batasi dulu sampai di situ. Thank you for your time, Ana Maria. The information you're given to us very useful, but we need more information. There are many things that we need to clarify, need to deep more, since sporting goods not only bicycles, not only a piece of bicycle, but also there are parts, there are clothing on the helmet, there are shoes, and else. So today's meeting is a starting of our cooperation. Hopefully next time we will discuss more detail on this subject. Terima kasih Pak Akbar, Pak Dubes yang setia terus sampai acara kita hampir berakhir. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini sebagai langkah awal, Pak Dubes, mungkin ini inaugurasi dari penugasan Bapak sebagai duta besar di Sweden. Ini mungkin pertama sekali kegiatan yang kita lakukan secara bersama dalam penugasan Bapak sebagai duta besar. Saya kira banyak kesempatan yang bisa kita lakukan nanti dalam beberapa tahun ke depan selama Bapak dalam penugasan di sana.
Dan kami melihat memang Sweden menjadi salah satu pintu masuk yang mungkin bisa kita lalui, terutama dari sporting goods. Kenapa kita pilih sporting goods? Because kami melihat euforia sekarang bersepeda di Indonesia, melakukan olahraga sepeda di Indonesia itu justru menimbulkan pertumbuhan dari produksi barang-barang olahraga, itu olahraga, terutama sepeda. Ya kalau orang Indonesia kepingin punya sepeda yang harganya mahal tadi, ya kenapa beli dari luar negeri kan? Kita juga sudah punya, kenapa nggak kita jual kita punya? Kira-kira begitu Pak Dubes. Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ditunggu kunjungan Bapak Marolop di Stockholm Pak. Siapa? Tunggu COVID-nya berlalu Pak. Siap. Terima kasih. Thank you Anna Maria. Thank you for your time. I give the floor, the time to Bu Baby. Mungkin Thank you, our moderator, Mr. Nainggolan, Honorable Gentlemen. If you have further inquiry, please reach us through our email direktorat.kp@kemendak.go.id. Terima kasih Bapak Ibu yang terhormat. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silahkan hubungi kami melalui email kami direktorat.kpe@kemendak.go.id. Silakan reach kami juga. Silahkan di screenshot juga jika membutuhkan informasi ini. Baiklah. Alright. Finally, we are at the end of our great occasion today. Thank you for our great speakers for the insightful talks and information. Thank you, His Excellency Indonesian Ambassador in Stockholm. Dear ladies and gentlemen, please stay healthy and safety. Thank you for your participation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next occasion. Thank you, Anna. Bye. Talk to you soon. Terima kasih semuanya. Bye. Terima kasih, Pak. Iya. Tetap semangat semuanya. Terima kasih. Thank you, Anna. Iya. Makasih Pak Marolop, semangat ya. Pak Haris, ketemu lagi. Iya, Mbak. Siap. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Syukurlah. Horas itu. Semangat. Horas itoku. Ya. Sehat-sehat. Amin. Saling support ya, Tok, demi Indonesia maju. Amin. Iya, itu aku minta itu, Tok, WA-nya. Kita mau ada komunikasi nih. Good. Dan dengan Pak Aris juga apa-apa. Pak Aris tiap hari dengan Pak saya. Aris juga. Saya udah kasih. Pak Aris kayaknya tahu deh nomor saya tuh. Dan saya udah kasih juga. Ya itu, nanti saya kasih nomornya ya. Ya. Oke dah. Baik. Sukses ya semua ya. Izin ya. Terima kasih, Mbak ya. Oke dah. Yuk. Mbak. Dah. Salam buat semua yang di Indonesia. Iya. See you. Pak Aris nih semangat terus nih. Mbak, aku mau ekspor crude palm oil, Mbak. Siap. Apa tuh? Ekspor oli. Oli? Crude palm oil, Mbak. CPO. Oh, CPO. Iya. Kebetulan saya nggak main di CPO, Pak. Coba nanti saya tanya info dulu. Saya dengar memang ada kemarin, tapi saya nggak tahu gimana ya. Sorry, Mbak Belanda kan ya? Iya, Belanda. Kebetulan saya kan ngambilnya di saat ini masih pengembangan di handicraft UMKM, Pak. Jadi untuk skala yang perusahaan besar saya belum masuk gitu loh. Karena motivasi saya dari awal itu untuk mengangkat UMKM dulu, Pak. I see. Karena Bu Nora, nanti kalau ini kebetulan waktunya cuma sampai jam 5 nih, kita di-cut di sini, mohon izin kalau tiba-tiba mati ya. Iya. Koneksinya. Nanti bisa komunikasi lebih lanjut, bisa lewat email kami tadi. Iya, siap. Siap. Atau Boleh. nanti bisa WA saya, Bu Nora. Oke. Ya, Siap. terima kasih.
semuanya ya. Ya Makasih. Pak, ya udah kita izin bareng ya. Siap, Pak Aris siap, jangan lupa siap. WA saya Pak Aris ya. Ya, siap, siap. Oke, punten Pak Aris. Sukses, salam Ya. buat semuanya. Ya, makasih. Ya. Mbak Nora. Menoranya udah kabur. Ya, Bapak lagi ngapain, Pak?